Oh, hello mga boss. Today's video mag-install ta og snorkel. Snorkel sa Toyota Hilux Conquest. Ra ning butangan og pattern, why daghang istorya matik-matik dayon og install na tong iyang kanang kuan on something tubo ra niya. Ya, adili bitaw exhaust mo siya. So pwede siyang exhaust sa snorkel og ibangagan dayon ni abay look Chris. Nagbari-bari nahan dayon bagong unit. May lang mabuhat. Nahan man dayon. Pattern pa problema niya damage na butawan pag masking aron ning nga murag original original pa matudlo-tudlo sa mga porma no diha ra tuan na tanawa ra lungag dayon usar ka barinag lungagan na yun pag kumaglungag na piting-piting din daderon yung man na human na dayon testing din ta di ba suyop okay human dayon tawa ding kraho to so sakyan na no testing pa murag tarong wow okay ra yan naoro na pag testingan piso so wa mo kontintos gamay dako gigi testing agi suyop sana all